Alden Nature Update. Yan last night, nasa Metcon Farm Christmas party si Alden, dyan sa Cafe Ridge to. Yan, nandyan din, yung pinsan ni Alden na si Ate April. Yan, kasama mga ka-gmates ni Alden, yan o. Yan, nag-enjoy si Alden dyan. And then, dami pang ang food. Yan o, may half pa si Alden na food o. Yan, mga, yan, kasama ni Alden. Dyan kagabi. Nakaitim pa nga. Yan, naabangan kay Alden mamaya. Grand Media Conference, 7 p.m. ng Family of 2 with Alden and Miss Sharon Cuneta. Yan, live yan sa Family 2 of 2 Facebook page. Yan pa yung nag-change profile si Alden sa Facebook. Oh. Yan, pati sa Instagram. Picture ni Mama Ten. Yan, nananakot na gano'n. Oh. May ganyan din feature si Alden, no? 5 breakups in a romance. Lakas pa nga ng trip ni Alden, direct Alden. Tapos yun po, sa trends, may picture din ni Mama Ten. Grabe yun. Huwag kalimutan mag-subscribe, click ang notification bell para lang updated po ang future reaction vlog. Bye guys, thank you for watching.